Hello guys. Tim Hortons guys. Guys, mau sama yang menbilang guys. Ini guys, hiwi naman sila guys, oy. Hello guys. Dito tayo ngayon guys sa Tim Hortons. Dito naman sa Tim Hortons guys, magpa-sugar na naman tayo guys. Small. Pinawisan na ba ko ng maraming singot guys dahil yung sugar ko guys 12.7 guys. Guys, marami mga pila guys. Ito na talaga siyang dahilan guys, kaya ako nakaka-sugar guys. Magbaliktad na noon. Lamang siya sugar sa una. Ang sigtintar to ah. Ito ah. Abo. Sa kaya haron. Pag plain bagel toasted butter naman. A small double of plain bagel toasted yes. butter. Ito kami dito sa ano guys, no? Yung Tim Hortons guys na may maliit na sign. Dito kami sa drive-thru guys. Guys, matagal man guys. Ito siya guys, no? Tingnan mo guys, may liig na siya guys kasi nag-ano na siya sa pagkain guys. Wala nang liliig guys. Wala na talaga guys. Ako guys, nawawala yung liig guys. Guys, ano kaya guys? Uy, mayroon silang scrambled egg loaded breakfast. Basta siya guys, marami kinakain na junk food guys. Pumapayat man guys. Sa dami naman ang load ng library guys, kaya pumapayat to siya guys. Guys, maraming tayo tinutulak guys na libro guys. Mag-library na lang din ako guys. Buti pa mag-drive ka na uli. Mayroon kaya silang guys na drink guys? Na hindi ice cup guys? Nag-order ako ng ice cup mocha. Ooh. with like ano puti sa ibabaw. Oh, ano katamis. Small, double. Hi, Corin. Hi. Yes, please. Can I have a small double? Okay. Plain bagel toasted with butter. Okay. And 2 cheese croissant. Okay. Can you heat it up? Yeah, sure. Thank you, that's all. And would you like to get a smiley cookie today? Sure. Okay. Thank you so much. Thank you. Hindi ko man yung order. Saan ba yung order niyo mo dahil? Plain bagel, cheese croissant, toast 2. Then drink water. Only water? Yeah, water. Wow, that's why guys, among mo nila siya guys. Uy, ang siya guys hindi inom ng ice cup guys. Guys, meron ba kaya tayong ibabayad guys? Guys, pang delikado na naman yung credit card dito guys. Asgas na naman ako dito. Guys, meron man tayong okay ba hindi makakita? Ano naman? Awa man na dyan matanaasa. Guys. Hello. Thank you. Guys, maliliit na. Picturean mo yan, maliliit mo puti guys. Dahil tayo ngayon guys. Ito na lang. Guys, pupunta 5 minutes lang yan eh. Humano na. Guys, saan na tayo ngayon guys? Maglakad-lakad tayo doon sa cherry blossom guys. Lakad-lakad mo tayo guys. Makikita tayo ng ano nito guys. Mga tao. Siya guys, safety mo siya guys kasi hindi siya naka-jacket ng anong guys. Ayan, may jacket doon ng yellow guys. Hello guys, kakasya ka dyan sa akin guys. Pang takip guys. Uy, uminit man guys ang aking sasakyan guys. Guys, guys, orange guys. Ano guys, ano na siya guys. Makakita guys. Guys, maganda ang panahon guys. Hello guys, oh. Mababagal man guys. Wala pa rin kaminit na itong video.